no, no, I give up, no, 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 I give up, no, no, can't deny it, no, no, Donc d'après le diagramme, d'après le diagramme, parce que gagner le polonium, PO, qu'est-ce qu'il donne? Des intégrations numéro 1, qu'est-ce qu'il donne? Il donne X. Bien? Bien. Je donne les coordonnées de X d'après le diagramme. Atteignez les coordonnées. À quoi est égal Z? 92. Voilà, Z. A. حسب لي Z يعطيني كلشي. Plus. Donc le polonium حتى هو نعطيه لي سامبول. 94. 210. Et le polonium des projections est trouvé le nombre de masse A. شحال عنده في Z؟ 94 ياك؟ Z شحال؟ N. ديري لا سون تما عطيني لا فالور فينال. $214 bien sûr. Donc c'est quoi عندنا؟ ندير X ياك؟ ندير Y petit Y AZ. معروف واش قلنا لنا؟ شحال عندنا؟ 214 شحال ولات؟ شحال خص يكون A؟ 4. طاب ثانية شحال خص يكون Z؟ 2. إذا شنو هي Y؟ Y هي اسمها Y بريم ما تعرفش مع هذا. Y بريم شنو هي؟ هي ال HE4 2. عطيني Y. دونك من X فين مشينا؟ من الإكس هادي ياك؟ لو سامبول ديالها هو هذا، دزنا Y طابقين ياك؟ هادي ديزانتيغراسيون نيميرو. مشينا بعدا برومييرمون البيسموت ياك؟ اللي من البيسموت دزنا Y. طابقين؟ دونك مشينا من إكس للبيسموت، هاهي. دونك البيسموت شناهي؟ BI. عطيني الكاركتير ديالها. عندها في Z شحال؟ زيد A دير لاسون هادي ديزانتيغراسيون نيميرو 2 210. إذا اش كيبان لينا هنا؟ C'est une radioactivité de type, bien sûr, bêta moins. T'as fait rien? On a ce point de 0 moins 1. T'as fait les désintégrations numéro 3. مشينا من البيسموت الH Y بيسموت 210 93 ياك؟ دونك مشينا Y لي كاركتيرستيك ديالو شنو هما؟ Z شحال؟ 210 في ياك؟ اش خاصو يكون هنا؟ 0 moins 1 ديزانتيغراسيون نيميرو 3. وكيبان ليا عقلتو في الدياغرام ديال سيكري شنو قلنا؟ قلنا نورمالمون عندي هنا عطاني سيدي هذا ان ياك؟ وهنا عطاني زد ياك؟ هاد ليزيليمون اللي كيكونوا هنا باش نجي زون دو ستابيليتي ياك هادو هما لي بلي ستابل. اش كيديروا هادو؟ عندهم اكسي عندهم اكسي اون نوت. اش كيديروا؟ بيتا موان. دونك شنو كيبان لك دا؟ كيبان لك راه هبط هنا وشويه يكمل هبط هنا. يعني هذا خص تكون بيتا موان وهذا خص تكون بيتا موان. حنا غير كنديرو راسنا بحال ما عارفينش كيما غادي معاها دغيا. سير اسيدي écrire la réaction de transformation 3 et 4 3 كتبناها ياك؟ دونك واش دوغاني كنعطيك غير لي سامبول. لي سامبول شنو غادي دير؟ بلا ما تكتب لي هاد القطعه كاملين غتقول لي اكس من الدياغرام شحال عنده؟ 210 92. Y من الدياغرام شحال عنده؟ 94 et 210. انا جاوبت على السؤال الاول
والثاني ديريكتومون. يلا سيدي بقى لي دابا الراديو اكتيفيتي نيميرو 4. ملي مشينا من إيكغيك ياك فيغ لو بي بي. دونك شنو عطاني تما إيكغيك قلنا لي كاركتير ديالها هما 210 80 14. لو بي بي شحال عندو تمايا 92 ياك زيد شحال عندها في 206 طاقية بلوس l'hélium HE4 2. واش ما كيبانش ديك الفلاش ديال بحال هكا اش قلنا نبلوكو على هذا سي راديو اكتيفيتي دو تيب الفا. دونك ضربت الكور ديالك راه راك تشوف الفلاش كيفاش داير وكتما غادي ديريكتومون. سوا imprime la masse initiale d'un échantillon d'uranium uranium 238 92. À quelle date se désintègre 80% de sa masse initiale? Donc, je vais d'abord, bien sûr, la loi de décroissance. واش عندي الحق نجي نخدم لا لو ديكروسونس ديريكت ديال ام ديال لا ماس؟ خاصني نديمونطري عليها. ماشي هي دوكو ياك اش نقول لي دابا؟ دونك هذا كيسيون سي اش غادي نقول ليه؟ اون سي زيد كو n de t égale à 1 0 exponentielle moins lambda de t. Aussi, عندنا n égale à n sur na égale la masse sur la masse molaire. شنو غادي ناخذ هنا؟ اللي كتهمنا هي هذه. Donc n sur na à quoi est égal? Égale la masse sur la masse molaire. هاد les deux qui dérivent sont des constantes. Et nous avons 1 0. شنو نقول هنا؟ 1 0. Donc automatiquement 1 0 à quoi est égal? C'est la masse initiale fois Na sur la masse molaire. Il est qu'il y a n de t. Alors Na, ça déconne. M de t sur la masse molaire. Donc n de t, à quoi est égal? C'est M de t, Z, fois Na sur la masse molaire. Donc on remplace n 0 et n de t dans la loi bien sûr principale. Donc n de t, M de t fois Na sur la masse molaire égale N0 M0 fois Na sur la masse molaire. فاش نضربوا هذه في l'exponentielle moins lambda de t مشى ديال Na مع Na مشات la masse molaire مع la masse molaire M de t à quoi est égal? C'est M0 exponentielle moins lambda de t. هذا هو la loi اللي غندير بها انا الداتاسيون ديالي دابا. Après, je te dis, 80% de sa masse initiale voilà, était désintégrée. C'est le nombre des noyaux restants. La masse des noyaux reste désintégrée. 80% était désintégré. خاصنا الريستون شحال؟ برافو عليك. دونك غنقول ليه 20% دي نويو انيسيال هي اللي بقات ياك هذه هي ام دو تي ايكال لا لوا ام 0 اكسبونونسيال موان لامدا دو تي. الريستون كتساوي هذه في الحاله وكتساوي هذه بيان سور دابخي لا لوا. مشى لي ام 0 مع ام 0 حيد هذا البورسونتاج غتقول لي هي 20 sur 100 à quoi est égal exponentielle moins lambda de t. دخلني ln de 20 sur 100 égale ln exponentielle moins lambda t. شنو هي ln exponentielle؟ كيحيدوا ياك شنو اللي عندي هنا؟ moins lambda t. بغيت نحيد الموان شنو خصني ندير هنا؟ دونك تولي عندي ln ديال 100 sur 20 اش ولات هنا؟ موان. وهنا اش كاين؟ moins lambda مشات ديال موان مع شنو بقى لي هنا؟ ديال 100 sur 20 اش كتساوي لامدا؟ شنو هي لامدا؟ ولا شنو هو لو طون اللي بغا هو؟ اش كتساوي؟ هي ln ديال 100 sur 20 sur لامدا.
ما عطانيش لامدا ما عطانيش تي ان دومي. خلوا لي ليكسبرسيون هو هذا ندير لاط ومن بعد نشوفوا لا فالور ديال T1 demi d'après la courbe limbal. Deuxièmement, après une série de désintégration alpha et bêta moins, donc l'uranium 238 se transforme en plomb selon la réaction suivante. Déterminer les valeurs de X et Y. Je vais vous donner la valeur de sodium. Je vais vous X et Y. Donc, question numéro 2. Après, l'équation, l'uranium 238 92 se transforme en plomb, mais après une série de désintégration. Donc, on a 206 82 plus X HE4 2 plus Y 0 moins 1. Bien, donc je te voulais sonner, il voulait 238 à quoi est égal 206 plus 4x plus y fois 0. Ça fait rien. Donc 238, ce que c'est 206 plus 4 fois x plus y fois z. Bien sûr, elle est 0. Elle bien sûr qu'on vers 0. Donc x à quoi est égal? C'est 238 moins 206 sur 4. C'est l'IHDH. Deuxièmement, sur 10, 82 égale 92 égale 82 plus 2x moins y. Y moins 1, il y a moins y. Bien sûr, la 2x. La deuxième loi sur 10 est une conservation de nombre atomique. Bien. Donc, je vais faire x là. 8. Donc, ça fait 8. Et je vais faire 92 égale 82 plus 16 moins. Bien sûr, on a 2 fois 8, il y a 16. Je vais là. Donc, je vais là. Y égale à 82 plus 16 moins 92. Chaque fois, je vais ici. 6. Bien. Donc la courbe ci-contre représente l'évolution temporelle du nombre de noyaux d'uranium d'un échantillon pris d'un rocher. Déterminer le temps de demi-vie de noyau d'uranium. Donc, je viens chaque fois 1,0 précisément. Sinon, on va dire T1 demi. T1 demi, c'est le temps au bout duquel la moitié des noyaux initiales se désintègrent. Et le désintégral, il y a la moitié, c'est pas la moitié. C'est pas une moitié. N U en fonction de temps. Ben, c'est combien? Oui. On a gagné fois 10 à la puissance Moins 12. Donc, voilà. Ou bien sûr, on a fait le cours. Ce n'est un uranium. Ce qu'on a noyau père, il y a l'uranium. Ce qu'on y a, N de T. Toujours le noyau père, il y a N de T. Ce n'est un 0. Noyau, le fils ou le père, la somme. N uranium plus N, bien sûr, thorium, le plomb, le polonium, etc. Le noyau, toujours un noyau père, il y a un noyau, il y a N de T. Toujours. Chaque même diagramme égale à 5 avec un 0. Donc, automatiquement, puisqu'il y a un N de T, je vais prendre un 0. Donc, je vais dire N, lorsque T égale T1 demi, ce que c'est, oui, 1 0 sur 2. 1 0 d'après la valeur que c'est 5 fois 10 à la puissance 12 noyaux. Yeah. Donc 1 0 sur 2 égale à 2,5 fois 10 à la puissance 12 noyaux. Bien la projection de manière, d'après la projection, on trouve T1 demi à quoi est égal 4,9 fois 10 à la puissance. De manière, fois 10 à la puissance 9 ans. Au milieu de la session de à peu près. Je sais que tu as bien, il y a 7 ans,
Correct. Après, il dit que si uranium et un plomb sont les masses d'uranium et de plomb présentes dans un rocher à un instant T, montrez que T égale à T1 demi sur Ln de 2 fois Ln de 1 plus M plomb fois M uranium sur M uranium fois M plomb. Il y a petit m ou grand M bien sûr, qui met la masse sur la masse molaire. Donc on me donne la loi de décroissance principale. Je vais avoir N de T, qu'est-ce que c'est, oui? N de T égale, 3 de N de T égale à N0 exponentielle moins lambda de T. Qu'est-ce que N de T? Qu'est-ce que il y a N U. Qu'est-ce que N0? C'est la somme. Il y a NU plus NPB. Bravo, plus NPB. On a هنا. Donc, il y a N de T. Il y a NU. NU égale N0. Il y a NU plus NPB. Je vais vous dire l'exponentielle moins lambda de T. J'y vais هنا. Il y a NU sur NU plus NPB. À quoi est égal? Exponentielle moins lambda de T. ندخل ln. Donc il y a ln de NU sur NU plus NPB égale l'exponentielle qui dit ln 4 moins lambda T. باش نحيد الموا شنو ديالنا؟ غتولي عندي ln ديال NU زيد plus NPB sur NU. اش كتساوي هنا؟ Bien sûr, ولا الموا هنا حيت الموا عن الموا. Bien. Donc شنو بغينا هنا؟ بغينا T. À quoi est égal T? إما نقول هادشي كامل لامدا ولا 1 sur lambda fois ln. قسم لي هذا. غتولي عندي هي NU sur NU plus NPB sur NU. Après, bien. Donc شحال ولا عندي هنا؟ Donc, il y a un T, voilà, égale 1 sur lambda. Je me trouve ln de 1 plus, ce qui est en NPB, voilà, sur N U. Bien sûr, on sait que N égale N sur NA égale la masse sur la masse molaire. Donc, le NU, Radboul, sur N à bien sûr constante égale à la masse de U sur la masse molaire de U. Il est déjà NU, maintenant NU égale à la masse de U fois NA sur la masse molaire de U. Maintenant, il est écrit N de plomb, le diable de l'Australie, ça c'est la masse de plomb fois NA sur la masse molaire de plomb. عوضي هادشي هنا غتولي عندك حنا اوسي اش كنعرفوا ان لامدا اش كتساوي ln de 2 sur T1 demi. اذا واحد على لامدا اش كتساوي؟ فوالا T1 demi sur ln de 2. عوضي هادشي هنا غتولي T فوالا ايغال ا T1 demi sur ln de 2 fois ln de 1 plus, voilà, j'ai un NPB, c'est la masse de PB fois NA sur la masse molaire de PB sur N uranium, c'est la masse d'uranium fois NA sur la masse molaire d'uranium. Bien sûr, il y a des conscients كبير عندي هدف محاول ديال الاخر. إذا غتمشي ليا NA مع NA. T devient égal à T1 demi sur ln de 2 fois ln de 1 plus fois la masse molaire de U sur M uranium fois la masse molaire de PB. Bravo. Elle dit l'expression de T demandée dans l'exercice. Question 3.3. Premièrement, c'est une la situation. Est-ce qu'un indien fait l'uranium, il se transforme en plomb. T'as compris? Bien.
ها هو l'échantillon par exemple باش تفهمت مزيان شنو نقول لك هذا échantillon radioactif. Bien, AT égale 0 كان عندي مثلا يورانيوم bien ça c'est vrai c'est le cours هذا l'échantillon puisque radioactif 100% في حد لا دات غيديزانتيغراو quelques noyaux اش قال لك après une durée après une durée ou bien sûr après une série de transformations واحد لي deux مثلا par exemple transformer le plomb اشنو قلنا على ان دو تي شنو ان دو تي هي الريستون شحال ريستون هنا غتقول لي الريستون هي 3 اشنو حسبتي ان ديال اورانيوم لان ديما الريستون لوريجين شكون لوريجين هو اليورانيوم ان زيرو قلنا هي لي نويو انيسيال سوا لي نويو توتال ان انستون تي توتال شنو هو الان بي بي بلس الان U. Il est écrit le nombre des noyaux désintégrés. Le nombre des noyaux désintégrés. Je n'ai pas deux. Je n'ai pas dit N. C'est N de plomb. Il est N de plomb. N de plomb, il y a désintégrés. Le nombre des noyaux désintégrés. Il est général de la voile. Il y a N0 égale à total. Il y a N PP plus N U. متفقين ياك؟ جيب لي هذا هنا ان بي بي اش كتساوي؟ هي الان زيرو موان ان او. وشنو هي الان او؟ هي ان دو تي. برافو عليك. دونك هي ان زيرو موان ان دو تي. وشنو هي ان دو تي؟ زيد لا لوا هي ان زيرو exponentielle. Donc je factorise par 1 0 facteur de quoi? 1 moins exponentielle moins lambda de t. Après, donc, je change la date de l'année. Bon, le temps, j'ai mis un. Donc, NPP sur N0 à quoi est égal? 1 moins exponentielle moins lambda de t. J'ai mis un. Ou dit un. Après, on a exponentielle moins lambda t égale à 1 moins NPP على N 0. دخلي ال N غتولي عندي موان لامدا تي غتحيد ليكسبونونسيال وهنا تولي عندي ال N 1 موان ان بي بي سور N 0. شنو بغينا حنا؟ تي اش كتساوي تي؟ هي ال N ديال 1 moins NPB sur N0 sur moins là, bien. Donc, عوضي أنا سيدي ما سميناش اللي يقول لك معناتها تي ان دومي. دونك نعوضها غتولي عندي هي هذه شنو هي؟ هذه هي الان بلا من ولا سيدي نمشي معاها شويه سيدي موان الان دو على تي 1 كلير. الفوقش عندي ان ديال 1 موان ان بي بي سور ان زي ان زيرو. طلع لي هادشي الفوق غتولي عندي كيفاش كتساوي هي موان تي ان دومي سور ان دو 2 فوا ان دو 1 زيد موان ان بي بي سور ان زيرو. دونك ماتنون حسب لي هادشي ديال الشيء تي كتساوي حسب لي هي موان شحال تي ان دومي قلنا car fiat 9 fois 10 à la puissance 9 sur ln de 2. ln ديال 1 moins l'NPB شحال هي يساوي تما 3 fois 10 à la puissance 12 على n 0 شحال قلنا 5 fois 10 à la puissance 12.